Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir la correction d'exercices sur le couple de torsion. Donc bien sûr, on a كيف كتشوفوا معايا عندنا واحد la barre liée par un fil métallique. Donc ce fil ici est lié par un support. Donc on fait tourner la barre avec un angle θ par un angle de deux forces F1 F2. Donc la situation هي اللي غادي نديرو الدراسه ديالها وغادي نشوفوا شنو غادي تعطينا. Donc premièrement غادي نقراو l'exercice ديالنا. La figure C-contre représente une barre homogène AB de section fixe et de longueur L égale 50 cm, suspendue au milieu O avec un fil métallique OM1 de constante de torsion C1 égale 0,063 نيوتن fois le mètre fois le radien moins 1. Donc شنو عندنا قلنا عندي واحد لو فيل ميتاليك واحد السلك وهنا عندي واحد لا بار اللي غادي نعلقوها فاش في لو بوين O. Maintenant on applique sur la barre AB un couple de force F1 F2 où leur ligne d'action est toujours perpendiculaire à elle et située au plan horizontal qui la traverse. Donc شنو غادي ندير دابا غادي نمشي لهاد لو بوين هنا وغادي نمشي لهاد لو بوين هنا. فهاد لو بوين غنجر عندي وفهاد لو بوين غندفع ليه. دونك شنو غيبقى لهاد لا باغ ها هي لا بوزيسيون ديكيليبر انيسيال غادور بواحد لونغل θ. C'est bon, tel que F1 F2 ce sont couples de deux forces. C'est bon, donc couple de deux forces يعني غيكونوا nombre des lignes d'action parallèles, la même intensité et de sens opposé. Bien sûr, on dit l'angle هذا كيكون horizontalement. شنو كيعني horizontalement يعني في le plan horizontal. يعني هذا راه ماشي كيطلع لفوق، راه داخل فاش في le plan horizontal. La barre AB tourne à un angle θ et le fil est torsadé, alors la barre AB reste en équilibre. torsadé شنو كنعنيو بها؟ يعني هذا السلك ولا ملتوي. اذا تخيل معايا انت الا خديتي واحد السلك فيه واحد لاباغ ودورتيه اليمين بجوج ديال يديك كتحس بلي داك السلك كيرطك فاش كيتلوى داك السلك. بيان سور شنو كيدير؟ كيحاول يرجع لاش لا بوزيسيون ديكيليبر. دونك حتى داك لو فيل اللي كنسميوه لو فيل دو تورسيون شنو كيدير؟ كي ابليكي واحد لا فورس عليك. دونك هادشي اللي بغينا نشوفوا. لا بروميير كيسيون faire l'inventaire des forces appliquées à la barre. Donc le dispositif l'indi bien sûr. Donc premièrement le système étudié c'est la barre, le bilan de force. P c'est son poids, toujours de centre d'inertie vers le bas. R c'est la réaction d'axe delta, c'est l'axe de rotation, c'est l'axe vertical. Donc on fait le point, غتكون عندي R ما كتهمنيش علاش لان R passe par l'axe de rotation. Donc le moment ديالها غيكون 0. Couple de deux forces F1 F2 c'est F1 F2 et couple de torsion c'est la somme des forces FI. شنو le couple de torsion؟ هما دوك لي فورس اللي كيابليكيهم شكون؟ داك لو فيل داك السلك فاش انا كندورو كنحس بيه حتى هو كيطبق واحد لا فورس في لو سونس انفيرس هو لا somme de FI. صافي كنسميو لا somme de FI زعما ce sont des forces élémentaires قوى جزئيه. دونك هادو هما لي 4 force l'ENA. Donc la deuxième question, donnez l'expression du moment de toutes les forces appliquées à la barre AB. Donc le moment de P égale 0 et le moment de R égale 0. Pourquoi? Car les lignes d'action de P et R se croisent avec l'axe delta où les deux lignes d'action se coupent l'axe de rotation. Donc le moment de couple de deux forces F1 F2. Donc bien sûr MC MC يعني le moment de couple. C'est bon? Donc c'est F fois T. شنو هي F? C'est l'intensité commune entre F1 et F2. هي الشدة المشتركة ما بين هاد الجوج. fois T هي la distance entre les lignes d'action de F1 et F2. هي AB. هي la distance من لهنا لهنا. Le moment de torsion c'est MT. Le moment de torsion c'est moins C1 fois θ. Donc هادشي اللي شفنا في لو كور بلي راه لو مومون دو تورسيون هو موان C1 fois θ par radien c'est l'angle de rotation et C1 c'est la constante de torsion. La troisième question, en appliquant le théorème du moment, trouvez la relation entre MT, le moment du torsion, et MC, le couple
des forces F1 F2. Donc la relation entre les deux. Donc on applique le théorème des moments. La barre est en équilibre ضروري à la condition. Donc la somme algébrique des moments de toutes les forces est nulle. Il a qu'un le système en équilibre ou le système capable de tourner autour d'un axe fixe. Par exemple, dans le cas de la somme des moments égale 0. Bien sûr, il est en équilibre. Et donc, les moments le moment de P, de R et de couple de force F1, F2 et le moment de torsion égale 0. Donc, alors, le moment de P égale 0, de R égale 0, MC entier, donc MT c'est égal moins MC. Le moment de couple de torsion égale moins le moment de couple de deux forces F1, F2. علاش ان هادو كيساويو 0 0. Donc هذه la relation بيناتهم. La quatrième question, calculer la valeur de l'angle θ sachant que F2 égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 newton. Donc غادي نطبقوا غير هاد la relation اللي لقينا MT égale moins MC. F2 donc c'est F égale F2. F est l'intensité commune entre F2 et F1. Donc, c'est 3 fois 10 ناقص 2. Donc, MT c'est moins C fois θ. Donc, moins, غتمشي غيبقى ليا θ égale F fois T sur C. Donc, θ égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,5 divisé par 0,063. Donc, bien sûr, l'unité باش غنلقاوها هي radian. Donc c'est 0,238 radian. Donc toujours θ غنلقى بالراديان. وإلا بغيت نحسب le moment خص θ ديما نحولها للراديان. La cinquième question, دابا شنو غنديرو؟ On ajoute au montage précédent un autre fil OM2 de même type de section. يعني هنا عندي OM1 غادي نزيد من التحت OM2. Donc هاد لابا غتولي ليلاج لدو فيل OM1 OM2. صافي اشنو قالوا لي هنا عطاوني واحد الحاجه مهمه قالوا لي دو ميم تيب دو سيكسيون يعني لا سيكسيون ديال او ام 1 هي لا سيكسيون دو ام 2 اشنو كيعني هذا الشيء كيعني بلي راه غيكونوا عندهم بجوج قريبا غتكون عندهم اش لا ميم كونستانت دو تورسيون بيان سور الا بقى عندي هنا لا ميم لو ميم لونغور دونك دو كونستانت دو تورسيون C1 on applique un couple de force F1 prime F2 prime et la barre reste en équilibre. Donc bien sûr هنا ما يبقاش عندي F1 F2 غيتغيروا. علاش غيتغيروا؟ لان هنا ولات عندي هاد لاباغ مرتبطه باش بدو فيل او ام 1 او ام 2. دونك غيخصني انا ابليكي واحد لا فورس كبار باش ندور باش بلو ميم اونغل. سي بون. دونك ما نبقاش نابليكي واحد لا فورس F1 F2 غنابليكي واحد لا فورس F1 prime F2 prime. Donc 5.1, étudier l'équilibre de la barre AB et déduire la valeur de MC', le couple de force F1', F2' en fonction de C1, C2 et θ. Donc, مسألة سهلة. غادي نشوفوا la condition d'équilibre. غادي نشوفوا شنو غادي تعطينا. Donc la barre est en équilibre sous l'action de P, R. دابا هادو les forces اللي عندي P et R, couple de force F1', F2', couple de torsion de fil OM1. دابا شنو غيتزاد عندي couple de torsion de fil OM2. صافي دونك دابا شحال عندي ولا عندي 5 بيان سور. دونك هنا غادي يعطيني دونك الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. دونك بيان سور هادو كنعرفهم كيساويو 0 غيبقى ليا الاخرين. دونك MT1 plus MT2 plus MC prime égale 0. قلنا بما ان F1 غتغير و F2 حتى هي غتغير غتولي F1 prime F2 prime. دونك راه حتى لو مومون ديالهم لو مومون دو كوبل غيولي بريم. ما خصنيش نخليه هو صافي. علاش؟ لان شنو لو مومون دو كوبل دو فورس هو F l'intensité commune entre les deux forces فاش في la distance séparée les lignes d'action des deux forces. Donc MT1 plus MT2 plus MC prime égale 0. Donc MC c'est moins MT1 moins MT2. MC prime c'est C1 fois θ plus C2 fois θ. Donc هنا اللي غيسولني فين مشاو هاد لي موان كنعرفوا MT1 سي موان C1 fois θ. موان ما موان غتعطيني بلس. موان ما موان غتعطيني بلس. Donc c'est C2 fois θ. C'est MC prime égale C1 plus C2 fois θ.
Donc اني لقيت MC prime en fonction de quoi, en fonction de C1 C2 et θ. يكفي انني دابا باش ندير l'application numérique وغادي نلقى داكشي اللي عندي. Donc d'abord غادي نمشي ل 5 2. On change F' d'intensité commune de force appliquée à la barre AP et on mesure l'angle θ du diagramme ci-contre représente une variation de MC' en fonction d'angle θ déterminer géométriquement la valeur de C2. Donc هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لهاد لي فورس هادو F1' F2' غنبقاو كنغيرو فيهم، ما حدني انا كنزيدهم وما حد هاد لونغل θ حتى هي غتزاد. سي بون. واشنو غادي نشوف؟ غادي نشوف لو مومون en fonction de quoi, de θ. Donc هادشي اللي عطاني لو غراف. ما حدني كنزيد في l'intensité le moment de couple de deux forces غيتزاد bien sûr و θ حتى هي غادي تزاد. سي بون. دونك انا شنو بغاو مني؟ بغاو مني C2. Donc خصني نكون شويه ذكي. اشنو عندي؟ MC' égale C1 plus C2 fois θ. Donc on a ici une courbe qui passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Donc l'équation linéaire s'écrit كناخدو l'ordonnée ها هو égal واحد la constante fois l'abscisse θ. Donc هذه هي l'équation ديال هاد لا droite. سي بون. كناخد هنا l'ordonnée ديالي، كناخد هنا l'abscisse ديالي وبيناتهم كتكون واحد لا constante. Donc هذه هي لا constante. Donc شنو هي C1 C2 c'est le coefficient directeur de la droite ou la pente ou la كنسميوها la pente. Donc C1 plus C2 est le coefficient directeur de la droite. Donc C1 plus C2 c'est delta, c'est la variation باش نحسب ديما C1 C2 la pente ou le coefficient directeur. كناخد deux points par exemple هاد البوين هنا وهاد البوين هنا 0 من الاحسن. Donc delta MC' على delta θ c'est 0,02 moins 0. c'est bon, c'est delta MC' يعني MC' الاولى ناقص MC' الثانيه على delta θ c'est θ الاولى moins θ الثانيه اللي هي 0. donc c'est 0,158 اللي غادي تعطيني 0,126 نيوتن فوا المتر فوا الراديان moins 1. donc من هنا غادي نلقى C1 plus C2 اشنو كتعطيني؟ donc C2 c'est 0,126 moins C1 bien sûr غادي نلقاو بلي راه C2 تساوي 0,063 نيوتن في المتر راديان moins 1. هادشي اللي قلنا قبيله. علاش؟ لان قال لينا هما لي دو فيل اون لا ميم سيكسيون. دونك غتكون عندهم لا ميم كونستانت دو تورسيون. دونك سي 2 غتكون كتساوي سي 1. غير من تما استنتجناها، ما احنا بيناها دابا بالحساب ديالنا. دونك شكرا على المتابعه ديالكم.